لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي مكي المدني القرشي الأبطحي سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله المنتظر وحجته الثاني عشر واللعن على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وولايتهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم ومن كل وليجة دونهم إلى يوم الدين. آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات بر محمد. سورہ مبارک توبہ آیت نمبر 79 کہ જેના અંદરમાં પરવરદિગારે આલમ હુક્મ આપે છે અને મુખાતબ ખુદા કોણ? મુእમિન. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین અને સાદિકીનના સાથ થઈ જાઓ. તમે વિચાર કરો, یا ایہا الذین آمنوا اتقوا وکونوا આ બે હુક્મ છે. અમ્ર જેના અરબીમાં કહે. અમ્ર એટલે શું? યાની વાજિબ. જેવી રીતે કુરાન શું કહે છે? સલ્લુ, નમાઝ પઢો. નમાઝ વાજિબ છે ને? શું કામ? હુક્મ એલાહી છે. બે કામના હુકમ આપ્યા છે આ આયતના અંદરમાં પરવરદિગાર. પહેલા ઇત્તકુલ્લાહ, પહેલા કામ તમારા છે તકવા ઇખ્તિયાર કરો. બીજા કામ કૂનુ મઅ સાદિકીન, સાચાઓના સાથ થઈ જાઓ. અને એક વાત આપણે કહે, વિચાર કરો, એક સલવાત બર મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ. اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلامની મઈયત છે ને આયતના અંદરમાં. કૂનુ મઅ સાદિકીન. આ મા એટલે શું? મઈયત યાની સાથ સાથ હોય ને. અને આપણે વિચાર કરીએ, જરાક ડીપમાં ઉતરે આયતના અંદરમાં.
અગર હું કોઈથી કહું કે ફલા માણસ સાથે તમે થઈ જાઓ, આ તમે કોઈ દિવસ ગુમરાહ કરશે નહીં. એટલે શું? યાની હું ગેરંટી આપું છું. છે ને, આજે આપણે કોઈની ગેરંટી આપી શકીએ? બીજીની વાત મૂકી દો, આપણી ગેરંટી ઇન્સાન પોતે આપી શકે કે હું આજે હિદાયત યાફતા છું, મારી મોત દીન ઇલાહી ઉપર થશે, હું ગુમરાહ નહીં થઈશ કોઈ દિવસ. થઈ શકે? કોઈ આપી શકે ગેરંટી? મારી औलाद આખી જિંદગી રાહે હિદાયત ઉપર ચાલશે, કોઈ આપી શકે ગેરંટી? નહીં. પણ કુરાન મજીદ કઈ જરાક એવી શખ્સિયતોની મુઅર્રિફી કુરાન મજીદના અંદર પરવરદિગાર આલમ કરે છે કે જેની ગેરંટી આપે છે, ઇત્તકુલ્લાહ વ કૂનુ મઅસ સાદિકીન, સાચાઓના સાથ થઈ જાઓ. આ હિદાયત યાફતા એવા છે કે કોઈ દિવસ તમે મૂકે નહીં કે તમે ગુમરાહ થઈ શકો. છે એટલે શું? યાની જે હિદાયત કરવા વાળા છે એના અંદર વાજિબ છે, લાઝિમ છે કે આ માનસ માसूम હોય. છે ना? इस आयत से ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि हिदायत करने वाला खुदा कह रहा है सच्चों के साथ हो जाओ, तो सच्चों के लिए मासूम होना जरूरी है. अगर मासूम नहीं होगा तो गुमराह कर सकता है. ये सिर्फ शियों की लॉजिक है. विचार करो, आखी दुनिया में તમે કોઈ ફિરકા જો, એના અંદરમાં હાદી માसूम હોય કે નહીં હોય વાંધો નહીં, તમે એના સાથે થઈ જાઓ. अहले सुन्नत के अंदर क्या रवायत है? अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम. मेरे पैगंबर कहते हैं, हम नहीं मानते हैं इसे, ये अहले सुन्नत की किताबों के अंदर है. क्या? अस्हाबी कन नुजूम, मेरे सहाबी सितारों की तरह हैं. बेआय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, जेना दामन साथे मुतमस्सिक થઈ જાઓ, એના હાથ પકડી લો, હિદાયત મળશે. તમે માફ કરજો, આ સહાબીઓમાં હું જોઉં છું કોઈ ઝાની છે, કોઈ ચોર છે, કોઈ હરામઝાદા છે, મોટા મોટા. ये लोग हमें हिदायत देंगे? जिन्होंने फातिमा के दरवाजे को जलाया वो हिदायत देंगे? जिन्होंने कत्ल इमाम हुसैन में शिरकत किया वो हिदायत देंगे? जिन्होंने अली के गर्दन में रस्सी बांधी वो हिदायत देंगे? जिनके लिए फातिमा हर नमाज के बाद मुसल्ला पर बैठ के लानत करती थी वो हिदायत देंगे? ये उनकी लॉजिक है, ये हमारी लॉजिक है. कुरान क्या कहता है? जो लोग हिदायत करने वाले हैं उनके लिए इस्मत जरूरी है, मासूम होना चाहिए. अगर मासूम नहीं है तो हिदायत नहीं कर सकता है. हमारे इमाम जमात के लिए कितनी शर्तें? आदिल होना चाहिए, हलाल ज़्यादा होना चाहिए, है ना? सारी शर्तें इमाम जमात के लिए. हमारे यहाँ एक छोटी सी मस्जिद का इमाम, उसके लिए भी 9-10 शर्तें बयान की गई हैं. उनके यहाँ पूरी उम्मत की इमामत के लिए कोई शर्त नहीं है, जो भी आ जाए सलाम अलैकुम. अच्छे इस्लाम, अच्छे दीन. વિચાર કરો, આ દીન છે, શરીયત છે કે આખું મજાક થઈ ગયા? ચોર હોય, ડાકુ હોય, વિચાર કરો. પૈગંબરની શહાદત પછી કુરાન 12માં આવ્યા. 12 વાળા ખલીફા. હા, ખલીફા છે, આપણે કઈ નહીં કહી શકે, જે પણ કરે. સહાબા એકબીજાના કત્લ કર્યા, મોમિન મોમિનના કત્લ કર્યા. હા, સહાબા છે, કઈ નહીં બોલો.
ایک بات، ایک لاجک، ایک منطق، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جن لوگوں نے پیغمبر کا معجزہ دیکھا ہے نا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے، جن لوگوں نے سورج کو واپس آتے دیکھا، جن لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبر نے پانا اٹھایا تو وہ پانا کلمہ پڑھنے لگا، جن لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبر جس جگہ سے گزر گئے جھاڑ پیغمبر کے استقبال میں جھک گئے، جو لوگ اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھتے رہے، کچھ ایمان لے آئے پھر بھی کچھ ایمان نہیں لائے، وہ زیادہ بہتر ہے کہ آج کی یہ امت زیادہ بہتر ہے جنہوں نے مجلسوں میں صرف سنا اور کہا ایمان لے کے آتے ہیں؟ کون زیادہ بہتر ہے، وہ یا ہم؟ تو کیوں کہتے ہیں کہ صحابہ صحابہ صحابہ؟ ہم صحابہ کا انکار نہیں کرتے ہیں، صحابہ کے پیروں کی مٹی ہمارے آنکھوں کا سرما، لیکن جو صحابی اہل بیت کے دامن سے متمسک ہے وہ صحابی ہے، اور جو اہل بیت کے دامن سے متمسک نہیں ہے وہ لعنتی ہے۔ ہمارا ایک اصول ہے، صحابیت چاہیے اہل بیت کے پاس، جنت چاہیے اہل بیت کے پاس، کمال چاہیے، فضیلت چاہیے، منقبت چاہیے، معراج چاہیے، جو کچھ چاہیے کہاں ملے گا؟ ایک گھرانے سے متمسک۔ اور اسی لیے پیغمبر نے فرمایا، آپ دیکھیے عصمت کا کتنا اشارہ قرآن مجید کے اندر، پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ انی تارکن فیکم الثقلین، وہ تمہارا بیچ میں بے وستو موکینا جاؤ چھو، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، پہلی اللہ نے کتاب بیجی ماری عطرت અને મારા اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، آیات ہے، ما ان تمسکتم بہما، جیارے سودی آ بینا دامنتی تمہیں متمسک رہشو، لن تضلوا بعدی، کوئی દિવસ મારા પછી ગુમરાહ થાશો લન। આપણે બયાન કર્યા છે, આપણે ઉર્દુમાં કે ગુજરાતીમાં ઇનકાર કરવું હોય તો આપણે શું કહે છે? ના, થઈ ગયા ના, ના। પણ અરબીમાં ઘણા હુરૂફ છે જેનાથી કહે આપણે ના। લા એટલે નહીં, લમ એટલે નહીં, લન એટલે નહીં, માં એટલે નહીં, ઘણા અલ્ફાઝ છે, પણ દરેકના ઇસ્તેમાલના ટાઈમ હોય, ક્યારે ઇસ્તેમાલ કરે, ક્યારે યુઝ કરે। पैगंबर શું કહે છે? લન તદિલ્લુ બાદી। લન ક્યાં ઇસ્તેમાલ હોય અરબીમાં? જ્યાં 0.1% પર ચાન્સ નહીં હોય, 0.0% પર ચાન્સ નહીં હોય, या જ્યાં અસલન મુમકિન નહીં હોય, જેના આપણે કહે છે ઇમ્પોસિબલ, થઈ નહીં શકે, પોસિબલ નથી, वहाँ इस्तेमाल हो लन। पैगंबर શું કહે છે? लन तदिल्लु बादी, अगर कुरान और अहले बैत ना दामन साथे तमे मुतमस्सिक થઈ જાઓ, મારા પછી ગુમરાહ નહીં થાઓ, ગેરંટી આપું છું। પછી આ લફ્ઝ યુઝ કરે છે લન यफ्तरिका, कुरान अहले बैत साथे जुदा थाशे नहीं, अहले बैत कुरान थी जुदा असन पॉसिबल नहीं है, इम्कान नहीं है, मुमकिन नहीं है कि कुरान अहले बैत से अलग हो जाए, अहले बैत कुरान से अलग हो जाए।
حتی یرد علی الحوض، کہ تمہیں حوض کوثر پر میرے پاس پہنچا دے۔ حوض کوثر کب ہے؟ قیامت میں۔ دنیا میں الگ ہونے والے یہ دونوں نہیں ہیں۔ یعنی جو اہل بیت کہیں گے وہی قرآن کہے گا۔ الگ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو بات قرآن کی وہی اہل بیت کی ہے، جو اہل بیت کی وہی قرآن کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب اہل بیت جانتے ہیں، تبھی تو الگ اختلاف نہیں ہوگا نا۔ جو کچھ اہل بیت کے فضائل و کمالات ہیں سب قرآن میں بیان ہوئے ہیں، یہی تو مطلب ہے نا۔ قرآن کے اندر ایک نقطہ، ایک زیر زبر بدل سکتا ہے؟ پاسبل ہے کہ زبر کو زیر ہو گیا ہو، زیر زبر ہو گیا ہو، زبر پیش ہو گیا ہو، پیش ممکن ہے؟ نہیں۔ اگر قرآن میں تحریف بدلاؤ ممکن نہیں ہے تو اہل بیت میں بھی تحریف اور بدلاؤ ممکن۔ قرآن آج ہمارے درمیان باقی ہے۔ پیغمبر نے کیا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہے نا؟ یہ قیامت تک ایک دوسرے سے الگ، تو قرآن آج باقی ہے نا۔ کہاں ہے اہل بیت؟ یہ حدیث متواتر ہے، سنی اور شیعہ کے بیچ میں کئی اختلاف نہ تھی بے نویچ ماں بدائی کہے چھے ایوی حدیث چھے جنہیں انکار ممکن نہیں۔ کہاں ہے اہل بیت؟ بدائی نہ تو شہید کروا مائیوہ چھے نا، تو کیا گیا؟ ابھی آوی نہ اہل سنت پھنسی جائے کیا چھے بچی یا تو جی ایم چھے تو اوم چھے تو اوم چھے نہیں۔ ایک ایوی شخصیت ہوں جو قرآن نے تفسیر کرے، جو قرآن نے محافظت کرے، جو امت نے امامت کرے۔ کون سے؟ ہمارا آخری امام، اللہ نے حجت امام زمانہ علیہ السلام چھے۔ دو شخصیتیں ہیں نا۔ اگر آپ قرآن کو بغیر اہل بیت کے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، اہل بیت بغیر قرآن کے کچھ سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ دونوں کو ساتھ میں لے کے چلو، بیلنس کے ساتھ۔ یہاں پر روکتے ہیں تھوڑا سا اپنی بات کو۔ ہمارے ہاں ذکر اہل بیت تو بہت ہوتا ہے، برابر مجلسیں ہوتی ہیں، برابر ماتم ہوتے ہیں، برابر فضیلت اہل بیت بیان کی جاتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کتنی ہوتی ہے؟ ہم قرآن کے دامن سے متمسک ہیں؟ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ وہ اپنے غم میں موٹی موٹی رات آوے تو اپنے یاسین نے تلاوت کری نہ کیا تھئی گیا قرآن؟ ماہ مبارک رمضان آوے ایک پارا نی تلاوت سوتا سوتا اپنے کری لے وسلام تھئی گیا۔ اچھے قرآن نہ ساتے تمسک؟ विचार करो। आज तमस्सुक बिल कुरान ना, रोज़े क़यामत कुरान फरियाद कर से। आपले तो बस घर में सारा सारा कवर ना अंदर में राखी ना कुरान ना ऊपर राखे, बस थई गया। आछे इज्जत अने एहतराम कुरान ना अपने अहले बैत साथे सारा ना अपने कुरान साथे सारा, पण आपणे छे शिया हेली। आ केवा शिया छे? આપણે કેવી રીતે અહેલે બેત અલૈહિસ્સલાતુ વસલામની મોહબ્બતના દાવા કરતા હોય? એક સલવાત પઢો મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ। मरहूम डॉक्टर शहीद बहिश्ती
ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر تھے. جب پارلیمنٹ میں ایران میں بم دھماکہ ہوا تو اس میں جو 72 لوگ شہید ہوئے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھے. ان کا ایک جملہ ہے، تاریخی جملہ، نماز سے نہ کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ نماز کا ٹائم ہے. تو جو فرمائیے، بہت بڑی بات ہے. نماز سے نہ کہو ابھی کام کر رہا ہوں بعد میں پڑھ لوں گا، بلکہ کام سے کہو تو میں بعد میں کر لوں گا، ابھی اول وقت نماز ہے. یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے، تلاوت قرآن کے لیے بھی ہے. قرآن سے نہ کہو ابھی کام کر رہے ہیں بعد میں پڑھ لیں گے، کام سے کہو ابھی قرآن پڑھ رہے ہیں بعد میں کام کر لیں گے. اپنے پاس جو برکتیں ہیں کس کے وسیلے سے ہیں، جو رحمتیں ہیں کس کے وسیلے سے ہیں. ایک چیز اور ہے جو بیچ میں بات آ گئی ہے تو بتاتا ہوا چلوں. ہمارے ہاں ایک بہت چلن ہے نا کہ تعویذ لگانا، قرآن کی آیتیں لگانا، آیت الکرسی لگانا، سورہ یاسین لگانا. یہ جو چھپی ہوئی پرنٹ آتی ہے نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو پرنٹڈ آتی ہیں چھپی ہوئی، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں تو ہر آدمی کے گھر میں قرآن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو پھر کیوں پریشانی آتی ہے، پھر کیوں مصیبت آتی ہے؟ ہاتھ سے لکھی ہونا ضروری ہے، وہ اثر کرتی ہے، اسے لگانا ضروری ہے. بقیہ آپ شو میں چاہے پورا قرآن پرنٹڈ ہو اس کو گھر میں لگا دیں، کوئی فائدہ اس کا ہونے والا نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیے معصومین علیہ السلام کی حیات طیبہ میں علی علیہ السلام کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن، امام حسن کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن، امام حسین کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن، امام سجاد کے ہاتھ کے لکھا ہوا قرآن. ابھی بھی بہت سے ایران کے میوزیم میں، دنیا کے سارے میوزیم میں ہیں ایسے قرآن کہ جو علی علیہ السلام نے لکھا تھا، امام حسن نے لکھا تھا، امام حسین نے لکھا تھا، امام رضا علیہ السلام نے لکھا تھا. میوزیم میں، ایران کے میوزیم میں آپ جائیے، کہیں پر امام علی کا ہے، کہیں پر امام حسن کا ہے، کہیں پر امام حسین کا ہے. یہ ساری چیزیں ہاتھ سے لکھا ہوا ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اچھا، وجہ کیا ہوئی کہ یہ سارے اختلافات مسلمانوں کے بیچ میں آئے؟ اپنی بات پر آ رہے ہیں، اصل بات پر. وجہ کیا ہوئی؟ کیوں فاطمہ کا دروازہ جلایا گیا؟ کیوں علی کے گردن میں رسی باندھی گئی؟ وجہ کیا ان ساری چیزوں کی؟ کیوں امام حسین کو شہید کیا گیا؟ مگر لوگوں نے نہیں دیکھا تھا کہ پیغمبر اپنے ہاتھوں کے اوپر حسین کو لیے ہوئے اپنی زبان چسا رہے ہیں؟ دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا تھا کہ پیغمبر ہر روز نماز صبح سے پہلے جناب فاطمہ کے دروازے پر پہنچتے تھے، دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، تم پر سلام ہو اے نبوت کے گھر والوں. ہر روز 9 مہینے تک پیغمبر جب تک وفات نہیں پا گئے، آیت التطہیر کے نزول کے بعد ہر روز جناب فاطمہ کے دروازے پر جا کے سلام کرتے تھے. پہلا کام نماز صبح سے بھی پہلے، مسجد بعد میں جاتے تھے، پہلے فاطمہ کے دروازے پر آ کے سلام کرتے تھے. سوچئے فاطمہ کون ہے؟ کوئی ایک باپ نہیں جا رہا تھا بیٹی کے دروازے پر، رسالت جا رہی تھی جزو رسالت کے دروازے پر. جس کے صدقے میں پوری کائنات بنی ہے وہ جا رہا تھا در سیدہ پر. سوچئے فاطمہ کا کیا مقام ہے. کون فاطمہ؟ اچھا رسول کون ہے؟ دنیا میں آپ لے موٹا موٹا ڈاکٹر ہوئے نا، اگر آپ لے بیمار تھی جائے تو کیا جائے؟ ڈاکٹر پاسے. اگر کوئی مانس نہ ڈاکٹر کہی دے کہ اینا علاج مارا پاسے نہ تھی تو پچھی کیا جا سے جی؟ ایک ذات ہے نا اللہ پاسے، خدا یا
ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے. હવે એક જ બારણા ખુલ્લો છે મારા માટે તારા, ہے نا. تو اگر پیغمبر کو شفا چاہیے تھی، پیغمبر بیمار ہو گئے تھے تو مصلی پر بیٹھ کے اللہ سے دعا کرتے. لیکن پیغمبر نہ ڈاکٹر کے پاس گئے نہ خدا کے پاس گئے، جناب فاطمہ کے پاس آ کے کہتے ہیں اپنی چادر دے دو، میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. سوچئے، جس کی چادر کے اندر آ کے رسالت اپنی بیماری کا علاج ڈھونڈ رہی ہے، اس بیوی کی چادر کتنی مقدس ہوگی. وچار تو کرو، کون رسول، امام الانبیاء، خدا 2500 کی افضل شخصیت آ روئے زمین و آسمان نی کیا ویچے در سیدہ اوپر. آ شخصیت نہ بائنلا باروا مائیوا. وجہ جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں. انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں. علی منی وانا منہ، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے. جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا لأوتین غدا رایتا رجلا کرارا غیر فرار، کل میں اس کو علم دوں گا کہ جو کرار ہو، بھاگنے والا نہ ہو، کہ جس سے اللہ و رسول محبت کرتے ہیں وہ اللہ و رسول سے محبت کرتا ہو. جس کے لیے فرمایا کہ آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے، اس کے گردن میں رسی کیوں باندھی گئی؟ کیا لوگوں نے نہیں سنا تھا؟ یہ چیزیں بیان کیوں کر رہا ہوں آپ کے سامنے؟ حب دنیا، دنیا کی محبت بہت خراب ہوتی ہے. حب دنیا نے جناب فاطمہ کا قتل کروایا ہے. محبت دنیا، مال، سیاست، کرسی، پیسہ، اقتدار، حکومت، یہ وجہ بنی ہے قتل فاطمہ کے لیے. یہ وجہ بنی ہے کہ علی کے رسی باندھی گئی گردن میں. یہ وجہ بنی ہے کہ امام حسین کو قتل کیا گیا، امام حسن کو زہر دیا گیا. وجہ یہ حب دنیا. وچار کرو، حب دنیا. جتنے بھی صحابی تھے نہیں دیکھا تو انہوں نے پیغمبر منبر پہ روز جمعہ خطبہ دے رہے ہیں، ہے نا، سنا ہوا واقعہ ہے نا، پھر دوہرا دیتا ہوں آپ کے سامنے بچوں کے لیے. پیغمبر روز جمعہ منبر کے اوپر خطبہ دے رہے ہیں. پورے مدینے میں ایک گھر تھا کہ جس کا دروازہ جینا بائنا مسجد میں کھلتا تھا. کینا در جی تو بولو تو جناب فاطمہ نا، جناب سیدہ نا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا. گلا مانو سے کوئی لاتا پڑھائے تیوی کے بدائی تھی کو دروازہ بند کری لے. ایک نانا سوراخ پر نہیں راکھی سکے مسجد کو رے سوائے ایک در. گھر نہ آبائلا کھوئلا ન્યાથી એક નાના 3-4 વર્ષના છોકરા આવે છે. એના દોષ ઉપર આબા હતી. આ આબામાં એના પેર ફસાઈ ગયા અને આ છોકરા જમીન ઉપર પડ્યા. यहाँ पैगंबर मिंबर ઉપર ખુતબા આપે છે. ફર્જ કરો મિસાલ તમે આપું, હું यहाँ મજલિસ પઢું છું. અગર મારા છોકરા હોય
યાત આવે અને ભાગતા મને જોઈ ના આવે, ભાગતા હોય અને ત્યાં પડી જાય તો શું થશે? આ આખા મજમામાં કોઈ એવા નથી કે આ જો છોકરાના ઉઠાઈ લે ગોદમાં, અગર રોતા હોય તો એના બારે લઈને હિલી જાય? હિલા જશે ને, ચૂપ કરાવવામાં આવશે ને. એમ તો નહીં થાય કોઈ દિવસ કે હું યા મજલિસ મૂકીને છોકરાના આગોશમાં લ્યું ગોદમાં અને અહીંયા આવીને ચૂપ કરાવું એના. હોય આકલ કબૂલ કરે, પણ કુરબાન જાય જાન એવી શખ્સિયત ઉપર કે જે ખુદબા મૂકીને ગઈ, હુસૈન ઇબ્ને અલીના આગોશમાં લઈને આવીને મિંબર ઉપર બેસી ગયા. ત્યાંથી તમે જો કે હુસૈન એટલે શું, કોણ. अब पैगंबर खुतबा जुमा दे रहे थे. खुतबा जुमा में कौन सी बात होती है? हंसी मजाक नहीं. कहीं या हलाल ની बात हो या हराम ની बात हो या वाजिब ની बात हो या मकरूह ની बात हो या मुस्ताहब ની बात हो, कहीं એવી તો હોય ના, અને બીજી દુનિયાની તો વાત હોય નહીં મિંબર ઉપરથી. पैगंबर इमाम हुसैन को उठा के ले आए, किसी सहाबी से नहीं कहा हमारा दीकरा ना मने आपी दो, नहीं. सोचिएगा, गौर करिएगा जो मैं कहना चाहता हूं. किसी सहाबी से नहीं बोला मेरा बेटा गिर गया उठा के मुझे दे दो, नहीं. हुसैन की शख्सियत में वजन इतना था कि जिसने रिसालत को मिंबर से खींच लिया. नाना नवासे को लेने नहीं गया, रिसालत इमामत को उठाने गई है. उठा के ले के आए. किसी साहबी इतने बैठे हुए थे किसी के पास दे देते, चुप करा लो इसे, नहीं दिया किसी को, नहीं. क्या किया? लेके आए मिंबर के ऊपर बैठ गए. खुतबा जो दे रहे थे वहां से उसे रोक दिया, छोड़ दिया. नमाज की बात अगर हो रही थी तो उसे छोड़ दिया, रोजा की बात हो रही थी तो उसे छोड़ दिया, हलाल की बात हो रही थी छोड़ दिया, हराम की बात हो रही थी छोड़ दिया, मकरूह मुस्तहब जो भी हो रहा था सब छोड़ दिया. यानी उनका अहकाम इलाही एक तरफ, हुसैन एक तरफ. न वाजिब, न हराम, न मकरूह, न मुस्तहब, न मुबाह हुसैन के बराबर नहीं है. हुसैन की शख्सियत में वज़न इतना है कि हुसैन भारी है, वाजिबात का ओहदा कम है ना. अब हुसैन को आगोश में लिया, मिंबर के ऊपर. घर की बात न थी, गोद में लिया, सारी चीजें छोड़ दिया, हाथ में लेके फरमाया हादा हुसैन फारिफू. आ हुसैन छे एना पहचानो. मस्जिद वालों को नहीं मालूम था जो हर रोज मस्जिद में आते हैं कि आ पैगंबर ना नवासो छे? खबर हती कि नहीं? मालूम था कि नहीं कि ये अली का बेटा है? जानते थे कि नहीं कि ये फातिमा का बेटा है, ये रसूल का नवासा है, ये हसन का भाई है? सब जानते थे. या रसूल अल्लाह, सब तो जानते हैं तो आप क्यों बताना चाहते हैं कि ये हुसैन है, इसे पहचानो? पैगंबर फरमाएंगे कि हुसैन का जानना जरूरी नहीं है, पहचानना जरूरी है. जानते तो सब है कि ये मेरा नवासा है, ये फातिमा का बेटा है, ये अली का बेटा है, ये हसन का भाई. पहचानो हुसैन है कौन कि जो गिर जाए तो रिसालत को भी मिंबर से खींच लेता है. वो शख्सियत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की. नहीं मालूम था लोगों को? मालूम था. फिर भी कत्ल कर दिया, फिर भी सर काट लिया, फिर भी औरतों को असीर किया. सोचिए तो, हम तो आके करबला सुन के આપણે એમ કહીએ કે પસાર થઈ જાય છે. નહીં, વિચાર કરો શું કામ.
દુનિયાની મોહબ્બત, માલની મોહબ્બત, ઔલાદની મોહબ્બત, શોહરત, પૈસા, તાકાત, આ બહુ ખરાબ વસ્તુ છે. આ આખી મુસલમાનની જમાતને બગાડને કી. જનાબે ફાતિમાના ઘર બારવામાં આવ્યો. શું કામ? કે અગર ફાતિમા જિંદા રહેશે તો આ ખિલાફત ગળા દિવસ ટકશે નહીં મારા પાસે, હેલી જશે એક દિવસે. પહેલા કામ શું કરો? અલીથી ખિલાફત છીની લો, કુર્સી છીની લો. હવે કુર્સી ચલાવવા માટે, હુકુમત ચલાવવા માટે શું ખપે છે? પૈસા, હે ને? પૈસા માટે આપણે શું કરે? ફાતિમાની મોટી મિલકિયત બાગે ફિદક લઈ લો. અને આપણે એક વિચાર કરો کہ صرف اپنے یہاں مشہور ہے کہ ایک باغ فدق چھین لیا، نہیں، فاطمہ کے 7 بڑے بڑے باغ مدینے میں تھے، انہیں نہیں بیان کیا جاتا ہے. آپ فدق تو بہت دور آتا، مدینہ تھی. مدینہ میں موٹا موٹا 7 باغ رہتا جو پیغمبر کدو کہہ رہا تھا جناب سیدنا آ لے لیتا. કે અહેલે બેત ખાલી થઈ જાય. જ્યારે ખાલી થઈ જાય ના તો માણસો એના પાસે નહીં આવે. છે ને, આજની સિયાસત નથી, આ કાલની સિયાસત છે. આજે તમારા પાસે પૈસા હોય તો આખી દુનિયા તમે ઝૂકી ઝૂકીને સલામ કરે. પૈસા નહીં હોય તો કોઈ તમારા સલામના જવાબ પણ નહીં આપે. છે ને, આ તો નેચર છે ઇન્સાનના. આ તમે સલામ નથી, આ પૈસાના સલામ છે, તાકાતના સલામ છે, સિયાસતના સલામ છે, કુર્સીના સલામ છે, ઓહદાના સલામ છે. હું યા મામા લગાવીને યા વૈસુ માણસો આવીને સલામ આલેકુમ, આ મને સલામ નથી, આ લેબાસે રસૂલને સલામ કરે છે. નહીં, હું તો તમારા જેવા એક માણસ સાધારણ શું હોય એમાં લેબાસે રસૂલની ઇજ્જત હોય, એની ઇજ્જત છે. નહીં તો મારા પાસે શું, એક સાદા માણસ, આમ માણસ. વિચાર તો કરો શું કરવામાં આવ્યા. શહીદ, તશહીર, બધા માણસોને ફઝીલત અહેલે બેતની ખબર હતી. આખી ફઝીલત અહેલે બેત માણસોને ખબર, પણ શું કહી રહ્યા? શહાદત ઇમામ હુસૈન ઇસ્લામ વાक़ે થઈ ગઈ. તમે વિચાર નહીં કરો કે જેટલા હતા બધા લશ્કરે યઝીદમાં હતા બધા જાહિલ હતા. નહીં, લશ્કરે યઝીદમાં એવા માણસ હતા જો આખી રાત ઊભો થઈને એક રકતના અંદરમાં આખા કુરાન ખતમ કરતા હતા. હા, તમે એમ વિચાર નહીં કરો કે બધા કઈ એમાં ધર્મી નહોતા માણસ, બહુ મોટા મોટા ધર્મવાળા. એક રકતના અંદરમાં આખા કુરાન ખતમ કરવા વાળા. આખી રાત લશ્કરે યઝીદમાં માણસો મુસલ્લા ઉપર હતા, એમ નહીં કે જેમ તેમ માણસ. રોઝે આશુર, નમાઝે સુબહ પછી, આ તારીખમાં છે જે તમારા સામે બયાન કરું. રોઝે આશુર, નમાઝે સુબહ પછી લશ્કરે યઝીદમાં માણસો નહેરે ફુરાતમાં ગયા, ગુસ્લ કર્યા કે ગુસ્લ કરું છું હુસૈનના કત્લ કરવા માટે, કુરબતન ઇલલ્લાહ. વિચાર કરો, એવા દીન, એવી ઇબાદત, આ કઈ કબૂલ બગેર અહેલે બેત? શું કામ? હુબ્બે દુનિયા, દુનિયાની મોહબ્બત. તમારે સાથ સાથે ઇમામ હુસૈન સલામ શું ફરમાવે છે? મારા સાથ આવી જા. ના, મને રહેની હુકુમત મળવી છે, તેહરાનની હુકુમત મળવી છે મને. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ કહે છે કે તું મારા કત્લ જાયઝ સમજે છે હુકુમત માટે. યાદ રાખજે, તમે એક દાણા ઘઉં પણ મળશે નહીં.
કહે છે હા મૂકી દો, હું ઘઉં નહીં ખાઈશ, હું જવ ખાઈ લઈશ. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ હસું પહેલા, વાંધો નહીં જા. જે માણસના બદબખ્તી ખપતી હોય કોઈ એના નસીબ બદલી નહીં શકે. આ અય્યામે ઝૈનબિયા કહેલાય. વિચાર કરો કોણ ઝૈનબે કુબરા? કે આપણે આજે ફરશે અઝા ઉપર બેસીને મજલિસ કરે છે, માતમ કરે છે ને, આ ન ઇમામે ઝૈનુલ આબદીનની સુન્નત છે, પછી છે પહેલી બુનિયાદ રખવા વાળી, તાસીસ કરવા વાળી મજલિસે ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામની ઝૈનબે કુબરા. ક્યાં? જાલિમના ઘરના અંદરમાં ફરશે અઝા બિછાઈ. એવી ખાતુન કોણ? વિચાર કરો તમે. ઝૈનબે કુબરા કે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની શહાદત પછી ઇમામ કોણ હતા? જી આ છોકરાઓથી હું સવાલ કરું છું. ઇમામ હુસૈનની શહાદત પછી કોણ ઇમામ હતા? ઇમામ ઝૈનુલ આબદીન અલૈહિસ્સલામ. શું શરમાઓ છો? બોલો. ઇમામ ઝૈનુલ આબદીન અલૈહિસ્સલામ. ઇમામ ઝૈનુલ આબદીન અલૈહિસ્સલામ ઇમામે વક્ત હતા કે નહીં? ઇમામે વક્તની મોજૂદગીમાં કરબલાની આખી જિમ્મેદારી ઇમામ પાસે નહોતી. કેના પાસે હતી? ઝૈનબ કુબરા પાસે. વિચાર કરો, બે જિમ્મેદારી. એક કરબલાના જિંદા કરવાની જિમ્મેદારી, અને પોતે ઇમામે ઝૈનુલ આબદીનની હિફાજતની જિમ્મેદારી પણ ઝૈનબ કુબરાના હાથમાં હતી. કોણ ઝૈનબ? એટલે અમીર અલ મોમિનીન ફરમાવે છે ઝૈનબ. ઝૈન એટલે ઝીનત, અબ એટલે બાપ. ઝૈનબ બાપની ઝીનત. એવી ખાતુન હોય કે જે બાપની ઝીનત થઈ શકે. ઇમામ હુસૈન સલામ જ્યારે વલીદના દરબારમાં ગયા, મસ્જિદથી વલીદના દરબાર નહીં ગયા, આપણા ઘર નહીં ગયા. જ્યારે વલીદના દરબારથી પૈગામ આવ્યા કે તમે દરબારમાં બોલાવવામાં આવે છે, ઇમામ હુસૈન સલામ પહેલા ક્યાં ગયા? જનાબે ઝૈનબ કુબરાના પાસે. એવા મામલા થઈ ગયા છે. હવે તમે શું કહો છો? ઇસ્લામ શું કહે છે કે ભાઈલીઓ પાસે એવા મામલાતમાં મશવરા નહીં કરો. શું કામ? એમ નથી કે ભાઈલીઓ પાસે અકલ નથી, મારા કરતાં 1000 ગણા વધારે હોશિયાર હોય ભાઈલીઓ. જી એમ વિચાર નહીં કરો. શું કામ? ભાઈલીઓ જજ્બાત સાથે વધારે ફેસલા કરતી હોય, જજ્બાતમાં બહી જાય. પણ ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ કેના પાસે જાય છે? વિચાર તો કરો. ઝૈનબ કુબરા કોણ? કે ઇમામે વક્ત એના પાસે જઈને મશવરા કરે છે. હવે તમે શું ફરમાવો છો બહેન? કાફિલા આવી ગયા કરબલામાં, દરિયા કિનારે ખૈમા નસ્બ થઈ ગયા. દુશ્મનો આવીને કહે છે ત્યાંથી ખૈમા કાઢીને લઈ જાઓ. અબુલ ફઝલ અબ્બાસના ગુસ્સા આવી ગયા, ગૈઝમાં આવી ગયા અલી નશીર. ઇમામ હુસૈન પોતે રોતા, જનાબે અબ્બાસ આયા ખૈમેમાં આવ્યા, બહેન મારા શેર ગજબનાક થઈ ગયા છે. કેના પાસે આવ્યા? હવે તમે શું કહો છો? આ ઝૈનબ છે કોણ શખ્સિયત કે ઇમામે વક્ત એના પાસે આવીને કહે છે મારા શેર ગજબનાક છે, ઝૈનબ આ વક્તમાં તમે મારી મદદ કરો. જ્યારે જાતા હતા ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ રૂખસતે આખિર પછી જનાબે ઝૈનબના આવાજ આપ્યા. જનાબે ઝૈનબ આવી, આ છોકરાઓના, આ મારી ઔલાદના ખ્યાલ રાખજો, આ તમારા હવાલે કરું છું. એક વસિયત કરી ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ ઝૈનબ કુબરા માટે. એક વાત તમે પૂછો કે અગર આપણા ઘરમાં એક મૈયત થઈ જાય તો આપણી ઘરની औरतों हालत કેવી થાય છે? न औरत को खाने का ख्याल होता है, न पीने का ख्याल होता है,
نہ کسی کام کا خیال ہوتا ہے. ہائے میرا بھائی چلا گیا، ہائے میرا باپ چلا گیا، ہائے میری اولاد چلی گئی، یہی ہوتا ہے نا. زینب کے 18 یوسف کربلا میں آنکھوں کے سامنے تڑپے تھے. سوچئے زینب کس صابرہ کا نام ہے. اسی لیے جب امام حسین السلام رخصت آخر کے لیے جا رہے تھے نا اور زینب کے پاس آئے، زینب کہتی ہیں محلم محلا ابن الزہرا، تاریخ میں لکھا ہے محلم محلا ابن الزہرا، اے زہرا کے لال دھیرے دھیرے، ذرا رک تو جاؤ، تمہیں دل کھول کے تمہاری زیارت کر لوں، اس لیے کہ اب قیامت سے پہلے تمہیں دیکھنا نصیب نہ ہوگا، ٹھہر تو جاؤ. زینب دیکھتی رہی بھائی کے چہرے کو کھڑی. ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ گر پڑی بھائی کے قدموں کے اوپر، چومنے لگی. اے میرے بھیا کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ جب میرے نانا کا انتقال ہوا تو مجھے یہ سکون تھا کہ میری ماں زندہ ہے، میرا باپ زندہ ہے. جب میری ماں گزر گئی تو یہ لگا کہ میرے 2 بھائی زندہ ہیں، میرا باپ زندہ ہے. بابا کا انتقال ہوا تو میرے 2 بھائی زندہ تھے. امام حسن کا انتقال ہوا تو عباس جیسا بھائی تھا، آپ جیسی شخصیت تھی. لیکن اب آپ میدان میں جا رہے ہیں نا، اب زینب کس کے حوالے اپنے آپ کو کرے؟ کس پر زینب اطمینان کرے؟ زینب کس پر بھروسہ کرے؟ اب مجھے یقین ہو گیا کہ ان ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی. جزاکم ربکم خیر الجزا. زینب نے آپا نہیں کھویا. امام حسین نے زینب کے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ دیا. اس کے بعد زینب بالکل خاموش ہو گئی. ایک جملہ فرمایا، جانتے ہیں تاریخ نے جناب زینب کے زبانی ایک جملہ نقل کیا ہے، بھیا اب میدان میں جائیے. زینب ایسا صبر کرے گی کہ خود صبر زینب کا صبر دیکھ کے حیران رہ جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ زندان میں جب شہداء کے کٹے ہوئے سر آنے لگے تو ایک بی بی بڑھتی اپنے شہید کا سر لے لیتی، دوسری بی بی آگے بڑھتی اپنے شہید کا سر آگے لے لیتی. ام لیلہ آگے بڑھی، علی اکبر کا سر لے لیا. ام فروہ آگے بڑھی، قاسم کا سر لے لیا. ابو الفضل عباس کا سر آیا، جناب ام کلثوم نے آگے بڑھ کے لے لیا. جناب بچوں کا سر آیا، بیویاں بڑھتی رہی، سر لیتی رہی. تاریخ یہ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین کا سر آیا، ساری بیویاں کھڑی ہو گئی، حسین کا سر آیا. زینب کبریٰ آگے بڑھی، بھائی کا سر لے لیا، آ کے بیٹھ گئی، گریا شروع ہوا. تاریخ یہ بیان کرتی ہے 2 ننھے ننھے کٹے ہوئے سر آئے، ان کو لینے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھا. شام کی عورتیں پوچھتی ہیں بیبیوں یہ بتاؤ کیا ان سروں کے لینے والی ان بچوں کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی؟ بھئی یہ جملہ سننا تھا کہ زینب سر پیٹنے لگی. ایسا نہ کہو، ماں تو زندہ ہے مگر بھائی پر روئے کہ اولاد کے اوپر گریا کرے. جزاکم ربکم خیر الجزا. کس کے اوپر زینب روئے، کس کے اوپر زینب گریا کرے؟ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جناب زینب نے گریا نہیں کیا، اپنے بچوں کے اوپر نہیں روئی، لیکن ایک وہ مقام آیا کہ جہاں زینب کا پیمانے صبر لبریز ہو گیا. کب؟ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا اور جناب زینب کبریٰ اپنے گھر پہنچی اور جناب عبداللہ کے گھر گئی اور اس حجرے میں گئی، اس شام میں گئی کہ جہاں 2 ننھے ننھے بستر بچھے ہوئے تھے. زینب کی نظر جیسے ہی محمد کے ننھے ننھے بستروں میں پڑی، ارے زینب تڑپ گئی، اے میرے بچوں، ارے ماں کو معاف کرنا، ابھی تک تم پر گریا نہ کیا لیکن آج یہ زینب تم پر گریا کر رہی ہے. اے محمد، ارے زینب کا دل تمہارے لیے تڑپ رہا ہے. اے اون محمد اپنی ماں کو معاف کرنا.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمرك لا معبود سواك يا أرحم الراحمين یا غیاث المستغیثین اغثنا۔ خدایا محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں، بے حق بیمار کربلا، انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے سبکدوش فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما۔ پروردگار محمد وآل محمد کا واسطہ اس دنیا میں شیعیان آل محمد جہاں جہاں بھی آباد ہیں سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ خدایا محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں صحت و طول عمر عنایت فرما، جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے خدایا ان پہ اپنی باران رحمت کا نزول فرما، انہیں جوار آل محمد میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، قبر میں حضرت کی شفاعت نصیب فرما، روز قیامت مجلس امام حسین سے سرفراز فرما، جنت میں جوار امام حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ اللہ کی آخری حجت ہمارے آخری امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار و ناصر و مددگار میں شامل فرما۔ ربنا